हाय फ्रेंड्स स्वागत कर एक नुआ ब्लॉग को। तो फ्रेंड्स यहाँ हूँ 3 नंबर ब्लॉग गोस्ट प्रैंक 3 नंबर ब्लॉग। तो फ्रेंड्स पाखापाखि समय होगलानी 8टा ऊपर होगलानी बर्तमान आम शूटिंग जिमु आम गोटे नुआ लोकेशन को ये आम शूटिंग हम से निश्चय देखिए भेट हाँ से चलतु डायरेक्ट टू डायरेक्ट। बर्तमान आम चलू शूटिंग देखी पारे बर्तमान भाई बहन सब पलि फ्रेंड्स फाइनली आम गेटअप बाहर खाली टिके लाइट पड़िया दरकार स्टांड टा थोई दिया गछ उरु चढ़ी ना तोड़ा ना तो गंडा सोलो बस 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 हेलो हेलो पूरा हीरो एटा ध हम छाड़ी दे एटा बड़ न बड़टा बड़टा हटा ओइ बड़टा बात तो आउ जण के ना जण ना ना हम राबड़ किला छ ना काटो काटो इरे सळा तो एक नंबर भूत ना एबरे हमला आइयो दो सेटा बात हे जो सेटा तुझी तो सब डर है गना उल्टे कैमरा तो स्टैंड तक गेम खेल जो ताकर एते उठी पर नहीं तो नहीं तो कैमरा तो ये करियो मु करबी हला मोर गटे नै जिम गटे कटर पळे हो कटर पड़ी हम हम छ ओ जा कोई की जदी कर वीडियो दरकार ना कुत्ता देखे मिल कुत्ता देखे पेंडा देते के ऊपर आउने ताकू से सेति बोल गोरा चप्पल ले चूड़ी खंड रखना ये पांच घंटे धमन पड़ गया सही आगो ठीक हो स्टैंड बना आइतला अलवा मास परे ना सेटा से पेंट 3 घंटा मारी तू मान साल होरा काम कर दे देखा तो फ्रेंड्स बर्तमान आमर फाइनली पिला आसी गले बर्तमान गेटअप हो जा पिन आनु हां ये करथा दे चालनु बढ़िया मारे मत दे छाड़ कर दे हमें आउ जे आग मारनु ये तारे हां एके अच्छा हम गुल्ला गुल्ला मोल रखिबे मो नाइडो के कोड मारी एडी पूरा फुट्टू नहीं होबे तो मोर पिन मारियो पिन तार मारियो मु कोंटी देखौ अंदर खाऊ ए पुडी के उड़ा आइला टेकी जाय हे थाउ हे गंजी तळी तळी कने गंजी आउले दे गंजी आउले दो ना ना आइटम ना गरम रा एबे खा के नहीं एक बार कर दे कैसे आवे में जानी तो फ्रेंड्स देखो ये साइड रे भूत अच्छी देखो ये देखो भूत हलो प्रकार भूत सेठी आउरी दी जण आसुचंती लाइट जळी की देखो तो फ्रेंड्स ये आसंतु आउ कोन हो देखिबा आउ ये गोटे छोट व्यक्ति पळाई चंती राती तो अफ्रीका रु आई चंती कुंपी देबे लाइट ऑन रखी वाला ए भूत वाला ये कुआड़े गले एमती बाबू कुआड़े गले हां आउ दिन जन मेंबर आसी गले देखंतु जगह हाई कर देटिए हाय बुद्धा देखा जाओ ये बिग जो ना बढ़िया गला बढ़िया आछे नहीं एटा तीन बार देखा हम भाव जी बढ़िया बोपा को नहीं है
ବାଇକ୍ ବାଲା କଣ କହିଲା? ଆଉ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ବାଲା ଡରେ ଆଉ ଅଛି ଗଞ୍ଜି ଓହ୍ଲେଇଛ ନା ଗଞ୍ଜି ମାରିଦେନି ତମର ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି ମୋର ବ୍ଲଗିଂ ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି ଜଗା ଗାଡ଼ି ଆଣିନି ଆଉ ନାଇକି କ'ଣ ଠିଆ ହେଇଛି ଗରମ ହବ କିଏ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ସେଠି କ'ଣ ଦେଖିବା ହାୱା ବସି ଭିତରେ ଦୀପକ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସୁଟିଂ ସାର ଆସିଗଲେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦେବେ ଭାଇ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ଆକ୍ସନ୍ ମାରିଦେଇ ସେଠି ଆସି ଆକ୍ସନ୍ ଟିକେ ମାରିଦେଇ ଆସି ସେତେବେଳେ ମାରୁଛୁ ନା ଏ ବନଉଥିଲି ହବନି କ'ଣ କରିବା କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ କରେଇଦେଲୁ କାହିଁକି କ୍ୟାମେରା ବାଇଆ କୋଉ ଦୋକାନ କଡ଼େଇ ଯାଇଛି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବକା ମାନେ ଖାଲି ରହୁଛି ଦେଖ ବୋଳି ଆସିନି ଏପଟା ଫୋନ୍ କରିଦେବୁ ଫୋନ୍ କରି ମୁଁ ଚଢ଼େଇ ଦେଇକି ଆଜି ଯାହା ଦେଖା ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ ସତଟା ବଜେଇଦେଲି ଏ ବଳିଆ ଟଙ୍କା ଲେଟ୍ କରୁଛି ବାଳମ କି ବାଳମ ମୁଦି କରି ବୋଲା ହାତ ପଳାଇ ମୁଁ କଣ ଭାରି ପଳେଇଲା ନାନୁ ଟିକେ ଲେଟ୍ କରା ଖାଲି ଆଉ ଏପଟକୁ ବନେଇବା ଭିଡ଼ିଓ ଏପଟକୁ ବା ଭିଡ଼ିଓ ନେବା ଏଠୁ ଭଲ ଅଛି ଭଲ ଅଛି ଗୁଗୁଲ କହିଲା ମୁଁ ଯିମି ନହେଲେ ପଇସା ଦେମିନି ମୋର କ'ଣ ଦୁଇଟା କଥା ଏଇଠି ଗାଟା ଆଗେ ନେଇକି ଆସିବ ତମେ ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲୁଥିବ ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲୁଥିବ ଆଜ୍ଞା ଗାଟା ନେଇକି ଆସିବୁ ଆଜ୍ଞା ବଳିଆ ସେପଟେ ରହିବ ଶୁଣ ଆଜ୍ଞା ଲାଇଟ୍ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିବ ଆମେ ଏଇଠି ରହିବୁ ହେଲା ଆମେ ପୁରା ଡରି ମରିକି ଆମେ ସେଠି କହିବୁ ଆମେ କଥା କହିବା କରିବୁ ହଁ ଶୁଣ କଥାଟା ଶୁଣ ଆମେ ଯିବୁ ଗଲା ପରେ ସେ ତାର ପୁଣି ସେ ଖସିବ ତଳକୁ ଖସିବ ଆମେ କହିବା ଭାଇ ଚାଲ ସେ ଦେଖିବା ଭିଡ଼ିଓ ବଡ଼ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି କରିବା ହଁ ଭାଇ ଦେଖିବା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓଟା ତାହେଲେ ସେ ଗାଡ଼ି ପଛ ଧରିକି କ୍ୟାମେରା ଧରି ବସ ଗାଡ଼ି ଅଛି କ୍ୟାମେରା ଧରିକି ବସିକି ଆସିବୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ୟାମେରା ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ କରୁଥିବ ଦେଖିବା କୋଉ ପାଟ ଟିକେ ନାହିଁ ସେଟା ଜଏଣ୍ଟ ହବ ହେଲା ଗଛର ସୁରଟାକୁ ହେଲା କଥା ଭଏସଟାକୁ ଗଛରେ କରି ଗୋଟେ ଲେଖିକି ବୁଝିଲ ନା ଆଉ ଦେଖିକି ସେଇ ଅନୁସାରେ କରିଦେବ ବୁଝିଲ କଣ ବୁଝିପାରିଲ ଭାଇ ହଁ ହଁ ଆମେ ସେଠି ରହିଗଲୁ କ'ଣ କରିବୁ ଜାଣିଛୁ ନା ଆମେ ଥରେ ସେପଟେ ମୁହଁ ଦେଖୁଛୁ ପଶିଯାଉଛୁ ମୁହଁ ଦେଖେଇବୁ ରାସ୍ତା ସବୁ ଆସିବୁ ସେପଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବୁଝିଲା ଆମେ ଯାଇକି ସେ ପଲ୍ଲାରେ ବସିବ ରାସ୍ତା ଚାଲୁ ହେଇଗଲା ରାସ୍ତା ଚାଲୁ ହେଇଗଲା 2 ଜଣ ସେପଟେ ମୁଁ ଆଉ ତମେ ଦୂରରୁ ଆମେ ଯେମିତି ଚଳୁ ଯେତେବେଳେ ପଶିବୁ ତମେ ଲାଇଟ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ପୁଣି ଚାଲୁ ବୁଝିଲୁ ଭାଇ କାଲି ପଶିବୁ ପୁଷ୍ପାରାଜ ପୂଜା ତାର ଗୋଟେ ଏଇଠି ହେଇଗଲା ଦେ ଭାଇ ସବୁ ଟିକେ ହାଇ କହିଦିଅ ମୋବାଇଲ ଗୋଟେ ଦିଅ ମତେ ଏଇ ଫୋନଟା ସେଇଟା ନା କୁଆଡୁ ଆସିବା ଆମେ ସେପଟେ ରହୁଛୁ କୋଉଠି ରହିବୁ କହନି ଏଇ କଣ ରହୁଛୁ ଗଛ ଦେଖାଉଛୁ ନା ବଳିଆ ଏ ଉଠୁନ ଅନେ କାଢ
लाइट पकेबो ना कोठी हमें यही रहमु या तळु जिमु तमे खोजिया पड़िबो तो फ्रेंड्स वर्तमान हम कंटेंट अच्छा होजी वर्तमान कोड सब रुचिबे तो साइकिल साइड कर साइकिल थिने कौन हबो याटी गाड़ी पड़िबो ना ना तो भाई टिके मेहनत दरकार गड़ी तळु ना हेडी गड़ी दौड़ी पड़ू एठी धीरे बसी तळु पड़ू एठी नरल छटी रह आगो ना साइकिल ता ना ना सेठी जो কথা एठी आगे देगे एटा हो रास्ता ही जाउची बुझे ना रास्ता ही जाउची हम देखियो वीडियो 5 जण करथो भाई कोउडी भी रास्ता नहीं कोन खोजी की हम दौड़ी के बारे देखि हम बुली जू ता पला भीतर पसियो पला भीतर होजो पसी हम कोन भीतर हे हम दौड़ी के डर रे हम क्यों जी हे जने बहुत टाका दिन ଆମେ ଏଇବାଟେ ଯିବୁ ପଲାକୁ ତୁ କୋ ଦି ଜଣ ଆସିବ आगे लाइट मारिक बसी जीवो ଜଣେ ପଲାର ବଇଥିବ ମୋବାଇଲ ତୁ ସବୁଠୁ ଯାଇକି ତା ପାଖରେ ବସିବୁ ଆମେ ତ ଲାଇଟ୍ ଦେଇକି ଯିବୁ ତମେ ଆମକୁ ଅନେଇବ ହେଲା ଅନେଇକି ତମ ରିଆକ୍ସନ ଟା ଗୋଟେ ନବ ବୁଝ ତମ ତରଫରୁ ତାପରେ ଆମେ ତମକୁ ଡରିକି ଯିବୁନୁ ହେଲା ତମେ ତାପରେ ସେ 12 କର ସ୍କ୍ରିନ୍ ପଡ଼ିଯିବ ଭିଡ଼ିଓ ସେଠୁ ଏଣ୍ଡ ହେଇଯିବ ପୁଣି ତାପରେ ରଖିବ ଅଲଗା ପାର୍ଟ ଗୋଟେ ରଖିଥିବ ରାହୁଲ ଏଇ ବାଟେ କେମିତି ଯିବୁ ଭାଇ ଏଇ ହଁ ବା ମୁଁ ସେଇ କଥା କହୁଛି ପଥ ଏବାଟେ ଯିବୁନ ସେ ଭିତରୁ ଖାଲି ପଳେଇବୁ ସେବାଟେ ପଳେଇବୁ ହଁ ମୁଁ ସେଇ କଥା ନା ନା ଏ କିନ୍ତୁ ଆସିବୁ କୋଉଠି ଜାଣିନା ଏଇ ଯୋଉ ନିମ ଗଛ ନା ନିମ ଗଛ ଦଶ ସାତ ନା କ୍ୟାମେରାଟା ଟାଣିବନି ବୁଝିଲ ନା ବୁଝିଲ ନା ओए कैमरा जिमिति हल्लिबा नै ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୟାମେରା ରଖିଛ ଆମ ପଛରେ କରିବ कैमरा जिमिति हल्लिबा नै ହେଲୁ ଏ ତଳେ ଥିଲା ସିଏ ଆସିକି ତୁ ଏପଟୁ ଆସିକି हां हां ଏଇ ତଳେ ଥିବ हां हां ତାହେଲେ ଆଉ ସେପଟୁ ଦି ଜଣ ମତେ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଦିଅ କେଣ୍ଡ ତ लाइट ତାହେଲେ ଆମେ କେମୁ ତଳେ ପଛରେ ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ ଦି ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହେଇଛ ନା ଜଣେ ଯିବ ଭିତରୁ ପଶି ଏପଟେ ବୁଲି ପଳେଇ ଆସିବୁ ହେଲା ए एटू पळे आस ତୁ ସେଇଠି ଥିବୁ ମୁଁ ଯିବି ତ ଆଉ अरे लागे लाइट टा जो कासे बापरा गोदाम गछि सेठी आउनो सेठी ए एटू पळे आस गाड़ी पछकू ये कौन उसका वीडियो चप्पल चप्पल एठी रखियो कना वीडियो राखो ठाकुर बाबू रखो कोडी भास एठी भास तू चप्पल या ठाकुर या एठी भास एठी सुन प्रभु माने या वीडियो टा कोन हो देखि बसिबो हम छुटू आसु हैला भाई देखिबा भाई सेटा कोन भाई सेटा कोन तापरे एठी दी थोर आसी कि हम दौड़ी फुल पळेबा ताका आगे फुल थोर आसीबा गोडई के कोन हो भाई तू आगे चल मु पछे जाई भाई दीटा हुत ना स्टोरी ला स्टोरी देखियो स्टोरी बोलटा देखियो पड़िबो हां आखि वाला आसना देखि के थी तापर तुम देखि मुझे हैला ये ता कोन तो तुम हाथ उठेबो होला तो मुंड परिवार रखियो हैला हम देखिबा देखिला पर तुम कोन करियो ना एउ टिके भितरु पसिबो ए देखि कैमरा नहीं हम एउ आसी वीडियोटा एटी एंड कर दवा हैला तापर अलवा गोटे पार्टे पकेबा हां अलवा गोटे पार्ट पकेबा हैला तू यही देखिबु सिया ताले ऊपर बुली खाली हम से फॉलो पाको जोड़ी आसी तो तू जाएंगे तो मुंड रात हाई पिन्ना तो लाइट भाई सब बंद कर तोर मोर सेठी बसी से लाइट भाई मोर ठाकुर बाबू से जोता का फोटो के আছে दे दे बसी আছে तो भूल मुंड पड़े की बोली वीडियो पड़े चोरी पड़े लाड़ा बिचु आदि बोलुरी फागु नागरा कोन दे रा मु आबि पहिले लागो
ସେଠି ଖାଅ ନା ନା ଆମେ ଏଠି ବସିବା ଏଇ ରାସ୍ତା ଯିବି ନାଇଁ ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଖେ ତୁ ଆଉଠି ତୁ ଆଉ କଣ କରିବୁ ଏଇ ଠିଆ ହେଇଦେବୁ ଖସି ବୁଝି ଦେଖି ତୁ ଏବେ କୋଉଠି ଖସିବୁ ଫେର ଆଉ ଥରେ ନା ନା ସେ ଯୋଉ ଚଢି ଟିକେ ନା ରହିଥିବୁ ସେଠି ଖସିବୁ କିଏ ଚଢିକି ଅଛି ସେ ଭିଡିଓ ବନା ହବ ପାଟ ନବୁନି ନା ଉପରୁ ଚଢିବ ଉପରୁ ଚଢିବନି ହଁ ଟିକେ ଟିକେ ସେଠି ଚଢିବା ଟିକେ ଆଉ କଣ ଯାଉଛୁ ତୁ ତୁ ସେ ଗଛ ହଲେଇବୁ ପୁରା ହେଲା ଆଉ ଟିକେ ଆଇ ଆଗକୁ ଆଇ କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯିବୁ ନା ଆଉ ଗଛ ଭିତରେ ଆଉ ସେମିତି ହବୁନି ହେଲା ସେଇ ବାଟା ହଲେଇବୁ ଗଛ ପୁରା ମୋଡି ମାଡି ପକେଇବୁ କହିବୁ ତୁ ହଲା ଆଉ ନୁହେଁ ନା ଆଉ ଭିତରୁ କ୍ୟାମେରା ଖେଞ୍ଚି ଯୋ କଣ ଏ ସିମିତି ନା ଧରିଦେବେ ଭାଇ ସିମିତି ନା ସେ କ୍ୟାମେରା ଅଧିକା ଇଏ ଧରିଦେବ ଜଣା ପଡ଼ିବ କଟା ହବନି ଟିକେ ବେଶୀ ନା ସେଟା ଜଣେ ଜାଣିଦେବ ହଲିକି ସେ ପଳେଇଲୁ କଣ ଆଉ ଥରେ କର ଭୂତକୁ ମିପୁଡି କାମ ନାହିଁ ସେ ପାଠ ଖାଉ ଆଉ ଥରେ ଭୂତ ଲାଇଟ୍ ଦେଖା ବାହାରି ପାରୁନି ତୁ ଏଇ ରାସ୍ତା ଭୂତ ବଣର ଫୁଲ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିଲୁ ବଣ ଖୋଜ ମୁଁ ଭାଇ ତୁ ସେଇପଟେ ବୁଲି ଭାଇ ମୁଁ ଦେଖିବୁ ଆସ୍ତା ଖାଇବେ ତୁ ଚାଲ ସେଇଟା ଇଏ କର ଭାଇ ତମେ ସବୁ ଇଆଡେ ଆସ ସିଆଡେ କ୍ଲାସ 2-3ଟା ମାର ନା ନା ତୁ ଆଉ କିଛି କରନା କଣ ତଳେ ବାଟୁଥିଲୁ କ୍ୟାମେରା ମୁଁ ଧରିଥିଲି ମୁଁ ହଠାତ୍ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିବି ଗୋଟେ ଇଏ ଥିଲା କି ଇଏ ପଳେଇଲା କଣ ଇଏ ଥିଲା ମୁଁ କୋଉଠି ଆଇଛି କ୍ୟାମେରା ସାର୍ ତୁ ବାଥିଲୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଭଏସ ତୋର ବାଥିଲା ତୁ କହୁଥିଲା ମୁଁ କହୁଥିଲି ତୁ ଟିକେ ସେପଟୁ ସିଧା ହେଇଗନା ସିଧା କ୍ରସ୍ ସିଧା ନିମ ହେଲା ବସିକି ରହିବି ତୁ ଭାଇ କୁଆକୁ ଲାଗି ଭାଇ ସେଟା କଣ ଥିଲା ଦେଖ ଭାଇ ସେଟା ରାସ୍ତା ଫାସ୍ତା ନାହିଁ ଯିବା ଦେଖ ଦେଖିକି ଆସିବା ପିଣ୍ଟୁ ନନା ହାରିକା କାହିଁକି ଯାଉଛ ପିଣ୍ଟୁ ନନା ପଚାରିବ ତୁ ଏଇଠୁ ଆଇ ଆଉ ଥରେ ତୁ ସେ କିଛି କହିନ ତୁ ଖାଲି ସେମିତି ନର୍ମାଲ ଚାଲିଯା ସେଟା କଟା ପିଣ୍ଟୁ ନନା ଏଇଟା କଟା ତମେ ସାଇଡରେ ରୁହ ନା ହେଲା ଆଚ୍ଛା ଏତେ ଲୋକ ତ ଲୋକ ମୁଳୁନି ସେଠି କ୍ୟାମେରା ପଡ଼ିବା ଲାଭଟା କଣ ତମେ ଟିକେ ଆକ୍ସନ କରନା ଆମେ ତ କହିବୁ ତମେ କାଇଁ କାଇଁ ତମେ 2-4 ପାର ବାଡେଇବ କଣକୁ ମୁଁ ବାଡି ଆଣିବ ସତରେ ଆସିବ ହଉ ହଉ ଗାଡି ହେଲା ଭାଇ ତମେ ସାଇଡ ହେଇଛ ହେଲା ମୁଁ ତ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆଣିବି ତ ଖାଲି ହାଫ୍ ଆଣି ସଫଲ ଖାଇଦେବି କହିପାରିବି ଟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଭାଇ ଭାଇ ଶୁଣ भाई रास्ता में देख देख भाई आंठेला कौन भाई पालिया
না জমা না चलो दिया भाई डाकी करवा है तापर भाई आगुड़ के बोल ना को भाई ऑन दे भाई जाना ये कोई ओए भाई भाई उन्हें गाड़ी में भाई बोली चल भाई अरे यार एक बार बोली दे लास्ट बार कथा एक्सट्रा जो वीडियो बना आटे जाओ ना किए कहूँ कुछ भूत गाड़ी अच्छी बाइक इे पड़ी आई बाइक अच्छी जल्दी गाड़ी आइला लाइट बंद कर पड़िया गाड़ी देखा बस चल बने बना